नमस्कार आउ जय जगन्नाथ पुणी थर आप समस्त को न्यू ब्लॉग रे स्वागत कर प्रबल पवन दौर देखिपे आउ जो वर्षा करके अवस्था कर छाड़ आउ देखो केमती मेघुआ पाग कर तो चलतु घर भीतर को जीवा किए कौन कर सब देखा टिके तो माँ ये आमर अंडा फ्राए कर तो आमर डेली नहीं कि आसती ना माने छुआ मैंने डेली नहीं कि स्कूल आसती अंडा तो अंडा खाली घरे भरपूर अच्छी तो बाध्य करने पड़े तो पकड़ भी इच्छा हेनी माने आउ खाइबा जिनसरा पकया कथा नहीं अंडा दाम 7 टका आ एडा पकेले आ कोन हबो किनिया को एले पैसा माने पैसा दे कि आनी जेमिति एटा मागणारे मिलुची आनी कि छुआ आनी कि आसुचंती खाइ देबा कथा तो आमर हे गला देखो दे 5टा अंडा पखाड़ भात को अंडा फ्राए आ एडा एडा की तरकारी गो हेल्ता 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 माने हेल्ता ए बाउंस करड बाउंस कुराडे ना बाउंस करड ना कोन कोनती हैं एटा देखंतु बाउंस करड तरकारी हेची आलू सहित करड आलू मिसे की तरकारी करा हेची भजा करा हेची तो समस्ते आज एम स्कूल सब जाइछन्ते आउ आमे खाली मु माँ आउ पीसी अछन्ते एठी पीसी तांकर खाउछन्ते देखंतु पांच करोड़ तरकारी सहित अंडा फ्राए तास तो पखाड़ देख पारे केमती खाउछन्ते तो आज मु जाउची भुवनेश्वर को तो 3टा बेले ट्रेन रे जीवी तो हमरो क्लास भी स्टार्ट हो गलानी बहुत दिन घरे रही गली तो अब जाइए क्लास अटेंड करवा टिके आम जो तालपदा साइड को टिके कम जीवु तो जाइए आसबू आसला परे से 2टा पाखापाखि एठू बाहर की जीवु जाइए आम स्टेशन रू धरबी आ तो चलतु जाइए खाईदे खाईदे कि आम टे बाहरी पड़ू जल्दी 1 hour later पहुँची गलु तो देखते गाड़ी छिड़ा करदेलु चल यही बाउंस गछ तले छिड़ा कर देचु आठी जमती वर्षा माने जो वर्षा दब वर्षा जमती न पड़ू से तापर पुणी जरी दे देचु आउ माने चिरी अच्छी ना तो भिजु न भिजु बोली आ देखु यही साइड नजाराटा कि मस्त है देखु माने देखु आई पाखे गोटे पोल अच्छी आउ एमाने जो बन देख चाष जो कर देखु से मैंने केमिति पथर पथर ये करके माटी ढाड़ी बन देखु माने भावतु कौलिया मैंने रोच जंगल भितर जाइए एपटे किसी सुविधा ना जहाँ यहाँ जो रास्ता कराई कंक्रीट रास्ता से कौ काल कराई तापरठू आउ कराइनि आईटा यू सेपट को बाहरी के जीवु तो बाहर को पड़ो ये नाला साइड अच्छी ये साइड आराम से जावाक पड़ो ना खसब गड़ आराम से एक नाम से साबम हाँ आराम से जीव बखान अतु दी में आए अच्छा बताऊँ कि नहीं दे ये में हाँ सीधा उठाओ फाइनाली पहाड़ी सारू ए ऊपर को जीवु ऊपर गलापर से आहरी आगे केते दूर अच्छे मुझे जानी है पीसी जानते केते दूर आहरी अच्छी बोली ये उठी आगे केते दूर जावा हेले भी माने आरु सपटे गडाणी पड़ो यहाँ उठीगला पाइज तो ये दूर आसचु जल्दी कम सारिकी
ଯିବା ମାନେ ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଆସିଛୁ ଓଦା ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନଜାରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏପଟେ ଏମିତି ବି ଅଛି ବୋଲି। ଆଜି ମାନେ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ, ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିନି ନା, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ମୁଁ କେବେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆସିତେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତ ଦେଖି ହିଁ ନାହିଁ ନା, କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଆଉ କି ଏମାନେ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ବୋଲି। ଏଇ ତ ଇଏ ପାଇଁ ତ ଆସିପାରିଲୁନୁ ଆଉ, ବର୍ଷା ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ଏପଟେ ଏଇ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ଚରାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମର ଛୁଆଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଚରାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା, ଯିବାକୁ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ନାହିଁ, ଦେଖିନି ତ ଦେଖିବା ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଘର କେତେଟା ଅଛି ସେଠି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଆଗଆଡ଼େ ଯାହାକୁ ପାଇବି ତାକୁ ପଚାରିବି ଆଉ। 5 minutes later. ଆମକୁ କହିଲେ ଆଗଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ଆଗଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ହେଲେ ବି ପାଇଲିନି। କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ କହିଲେ, ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛି, ତ ଏବେ ଏଠି ପାଉ ହିଁ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଫେରି ଯିବା ଆଉ ତ ପାଉନି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, କିଛି ତ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ମୋତେ ମୋ ଆଡ଼ୁ ତ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ। ଆଉ ଏତେ ଖୋଜିରୁ ପାଇଲୁନି, ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ, ଆଉ କେବେ ତ ନାହିଁ, କାଲି ପହରଦିନ ଆଡ଼େ ପିସ୍ମାନେ ଆସିକି ଯିବେ ଆଉ। ଖତମ ଆର୍ତିଷ୍ନା ତ ବି ହେଇଯିବ ବାପା ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲା 300 ଲେଟି ଯାଉ କନା ଓଲଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଛତାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତେ ପବନ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଇଏରେ ହଇତେ ବାସ୍ ବାସ୍ ନକା ଇଏ ନକମେ ଖେଲା ନକମେ ବାସ୍ ଡାଳିଆ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। 1 hour later. ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠୁ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି, ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିନି, ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଆସୁ 4ଟା ହେଇଯିବ। ତ 4ଟାରେ ବସିକି ଯିବା ଆଉ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଦେଖାବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।